Bana Tisawi YTF West District Committee ni bike rally Chengsawi Rwkha Tipra Mothani Supremo Maharaja Pradyot Kishore Debbarma 8,000 Slaibo Kwbang bike de 15,000 Slaibo Kwbang Borok Salni rally wo Sokphaimani Koktwma. Hanhai edisi songwar no buskango tonoi hezamara amsayo fan phonoka Tipra Mothani Shikla Bedek Youth Tipra Federation Koilani Shalo Bishramgon Srang Shalo Khwai Aboniaglo Shangrong Shalo Mohanpur te hezamara amsayo Tanzani fan phonoka Maharaja Pradyot Kishore Debbarma Shikango Zora Khazak Tomane Haikeno Ashalo Phungni Damsi Jorani Shimino Lemushora amsayo Koktwma ni Chengkha Shai bike te scooty Lamsogo Chini Khorang Mamplio Dini hai lembusara chomonin simi oro rally khajang thangai tongo simna constituency ni andan theka Tipra Mothani tai YTF ringjak oba haken aja aning kolo busuk oro hazar borok Mia sing nugui man karam chondroga constituency by ringhorjak YTF ni je rally wahino more than 4,700 participant bike Kwbang rally khaimon nugu dini oro banai ni hai dini oro tebo Kwbang bike mari borong ni bang mari nugui man kha oba haken oro titi edisi ni hapang ni joto MDCs MLS ministers of Paisok Pajak sing Koktwma bin saima ka buwa karo phaifan manu hune awon bagi oro rally khane boy bus kong joto no phalija phari sing ter phuno kana ani bus kong oro Chini TTA edition chairman Jogadish Debbarma bo phaijak oba hakin bin logologi Runal Debbarma Suhel Debbarma omake Kwbangma TTA edition hapang ni joto ministers montri MLA MDCs beng phaijak ani kologo nui man khana de ke chabok oron theka chengai or rally no tinin rally oron theka chengai lembosara am agriculture college buskang oron theka chengjagai tabok paithago khwai chomni jor thangjang oba hakino tini cheng nugui man kha mia bo haino cheng kaisa political controversies nugui man kata kata tini aichung ni jorawan haino Koktwma bisingte awaimung ungui tongo Tipra Mothani khoroksa MLA khoroksa minister agriculture ministers bo delio thangjak deputy chief minister ngani baga aba hake kok awaimung ungui tongo hake Tipra Mothani montri boro ja thangi sokinai bo BJP bo join khainai abonti bahani kaisa Koktwma belai tongpla lajak phaidingka tabu sang ter oron rally te sing phung lainam bahai na thangai tong sung nong joton sai tong na joto mangpli clear ke phungnan bagai am bagi nok choy na tuni Chini Khorang thumsa klaina bagai Khorang Rwkha get phadi tabu rally chengnan bag thangai tong tabuk chung Chini YTF ni ware ni je bokrok je dynamic leader hansung Chini na surosno phadi bon pule kok salai ne dini na rally thangnayo je Sipajila district ba Khwai district o Tipra Mothani phan phunuin reka dini west district bising tei bo ma message rohonai public rongna edis chongmonin sakang belanya hambai Chini Khorang tei Chini Khorang joto nai tongnai ni khaka ham takuk tei buhuk songno dini oro kaisene message rohnan busungo ADC jara 28 made 28 sane rono borok actually bike bazor te 28 bo calculation ba 28 abang semalia dini motaisa again omotaisa record sung nai je bus kango asuk thousands and thousands ini borok asuk gathering ka am only sikla roksi ko haisi sikla tai jara Chini chalabong mail ni jara chalaro so tabuk Tripura hastebo duita no actually choli tongo kaisa hangke ADC dokol khai Tipra star no siklgai sokomane chesta khai tongo abang ka BJP abo ang samani ko abo Manik Shaha tabu present mukhyamantri je samani kokse dokol khainai bai power of hainai abo herlayu do dokol means ang segi janai mani kokse sogoi ang pura sokomarnai tai kaisa power of hainai abo sung machango sung sagalak sung Tipra Motha power of hainai ang sanai buskangni ADC song bariwo Tipra sani yagono ADC ni chabi tongnai abo taike bo segi mania na abo CPM na abo BJP na Congress abo National Party segitlang maya karon 6th Schedule Autonomous District Council borongni kolomti be namjagya borongni kuno oro buthi kre 6th Schedule Autonomous District Council 23rd August 1984 Chini great leaders of TUJS Samasaran Tripura Nogendra Jomatia Rao Kumari yang Roti Mohan Jomatia tamuni Bortoman BK Ranghol Horina Debbarma Sarjongni netritwe namjangmani o hano sungtai 1 inch pontoborno rgla khachi dokol boro wansugui tongde sungse buskango ADC karai 2028 sung dokol khaye prothom bar Tipra mukhyamantri saman thagui tongo abo Tipra se mind makeup khaidi haisi bar ango message nobo Tipra mind makeup khaidi nung o hawa sabna malik samnai o hawa sabna chakor samnai for the last 75 years we have been ruled by these people who have been coming from these our neighboring countries Bangladesh borok tina rule khaina bagai chesta khai kaisa suno sokomang sung tina o porisi sobaika now enough is enough tabuk o siklaro tina ro ke borang 500 taka 200 taka 1000 pajanai borogya borok soy hatai dofana 6 sidon rokha khainen bor tina ro samai tangai ongkoro bobagrani bisingtei abo sunotei ke sokomaya jesek pano o Manik Shaha sai tongtheng je dokol khai sanai
आंग बनो काइसन मैसेज रहना बचूंगो आप अपनी कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिएगा आने वाला दिनों में त्रिपुरा सा आपको अपना कुर्सी से हटा के ही रहेगा अमर सिनी प्रॉमिस है सी एंड टाइम आसा साइट ना टॉकबुकुर मंत्री नंग मुनुंग ना है सी बंगनी मंत्री बिसिया ताई 2 मास तंगची आंखा खायो है सी आटाइसा बरक ताबुंग मसाइ तंगमांखा मसालाइबले तामजन गान रले त्रिपुरा सा थकोगी मानका मिया तंगनुका पॉकेट से वाइच ना आईफोन 17 प्रो बस लेटेस्ट आईफोन पूरा टी जे जगह एंड्रॉइड फोन से बो तीन को अब यूज करने तीन आईफोन टी जोंगो बो आईफोन 17 प्रो हम बो सोल संगनुका यागो मारे पूरा यास्टेम कसा कसा कर्म कर्म त्रिपुरासन थकैमां कामा कक सिबला बो आम हायरंनो सों जवाब रने हेचे बुसकांगो सों फुल सेक्रिफाइस खाइजाक बाक्सा बाक्सा तंगो बीजेपी ओ आगे हिंके मानिक सरकारनि चमचागिरि खाइमां खाइमां त्रिपुरासन 25 ता बছর सिकलमां ताबुक ताइसा बीजेपी फायै त्रिपुरासन सिकलां चेष्टा खाइतंगो बताबरक बीजेपी नि ताख बीजेपी नि बाय बथै सिरि मानफो आ बरक आगे ब त्रिपुरासन सामुं खाया ताक ब सापुं खाया आम हाय बरनो त्रिपुरासन जवाब रने हेसे आम मने नों अरो जेसेपन दिनि गं तर तिन दिन देहर तर तंदे लास्ट नों सुगार माजै ब अ हानि मागियाला नायखो हेसे हामबाय जरा तब अरो रैली चेंगनान बखा थाङै तंगो जों तब टिटि एडिस नि ईएम सर रविन्द्र देबम कोक सलाइना सा तिनिनि अ रैली ने तोय पुलेन साइखना गरे बाहाय बुंसु जो ना हमना त नरक कमिया उसगां सिमि नखना बिसरां मनजन सिमि महंगा थांचा रैली त्रिपुरासानो थांचा खाइना थांग्रानि अमायके अवेयरनेस प्रोग्राम हाय खाइना नांगौ कारण तामनि बागै माने जों जत दिन पर्यन्त आयां उयां लै तंनाय जों कमनाय जों जरि थांसां तंनाय जों फियक जांनाय बबाग्रानि काइसानो कक थांचा तंदि जोंनो केबो किछु खाइमांलाक आबनि बागैनो जों तिनि वेस्टनि जे वेस्ट त्रिपुरानि बिसिङाव क्लाइजाक लेम्बु सरनि सिमि जों हेजामारा चमुनि जरा माने खय चमुनि जरा अमायके जों रैली खाइथानाय अबनि एकटानो कक चिनि जे मूल दाबी जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चिनि जे 2024 नि 2 तारिख मार्च केंद्र राज्य एवं त्रिपुरा मथानि बिसिङाव जे एकर्ड दं माने अ एकर्ड ताङै दिले खलाय आबनि बागै चिंते थांसा मांगनाय एवं चिंते सानामुसुङो अ राज्यनि मुख्यमंत्री मुखिया जेभाबे एकटार पर एकटा ताताल कक साइतंमानि अनरेबल जों बन सन्मान दियो नों जों सोनामुसुङो नों शुधु बीजेपी नि मुख्यमंत्रिया बा शुधु अन्य जातिनि मुख्यमंत्रिया नों जत जातिनि जत राज्यनि जत पार्टीनि नों मुख्यमंत्री एकदम मुख्यमंत्री एक जगह एक भाषण और एक जगह एक भाषण एक सबका साथ सबका विकास त्रिपुरा राज्य बिराट आकारे माने उन्नयन और कोन साओ एडिसि एलाकाते कोनो उन्नयनই হয় নাই লুটে পুটে খাচ্ছে কোথায় থেকে খাবো টাকা পাঠায়নি একবার বলছে 39% বাজেটের টাকা 34,000 কোটি টাকা যদি 34,000 কোটি টাকা যদি টাকা পাঠিয়ে থাকে মানে 39% যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা 12,500 কোটি টাকা পাওয়ার কথা আর কোথাও বলছে 6,645 কোটি মানে কেন এই সমস্ত বলছেন আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাবেন না ত্রিপুরাসাদেরকে এত বোকা বানাবেন না ত্রিপুরাসা সব সময় আমরা অ্যালার্ট কাজেই আজকে মহারাজার নেতৃত্বে ও রাজ্য जों উন্নয়ন খাইনা নাयो एडिसिओ ताइबो बिनि जे मानथाय तुमुनानि बागै जिने एकर्ड सामुं खालायना बागै जों खाबाय खुबाय खालायै जों अमायकेने रैली खाइनाय और रैली और सिम थागिया मिया किल्लाव जेरकम समावेश हाय सारा त्रिपुराव बुसकांनि এই যে এডিসি নির্বাচন বিজেপি 28 শূন্য হবে 28 হবে বিজেপি কারণ নংনি যে সামুং নর যে এডিসি এলাকাও ত্রিপুরাসানো যে একদিকে কর্মচারী নিয়োগ খাইলিয়া এত বছর যাবত নিয়োগ নীতি বন্ধ অপরদিকে রাস্তাঘাট দিলিয়া অপরদিকে চিনি পাহাড় অঞ্চল তৈমানিয়া ম্যালেরিয়া আন্তরিক Kwbang রোগ মানজাগৈ Kwbang তাবুক জরাজীর্ণ অবস্থা তাহলে এই সমস্ত এই মানে বাউটাবাজি এটাকে বলে বাউটাবাজি আর এই রাজ্যের একজন অশিক্ষিত অপদার্থ একজন কেন বলে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মাঝে মধ্যে কি বলে মাঝে মধ্যে মানুষকে হুমকি দিচ্ছে এমএলএ কে হুমকি দেয় নিজেও তো এমএলএ কি 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 দরকার আছে রঞ্জিতকে হুমকি দেওয়া বুবাগ্রাকে হুমকি দেওয়া কে অধিকার দিল হ্যাঁ একজন জনপ্রতিনিধি এভাবে হুমকি দেওয়া যায় না দিতে পারে না এটার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব
কাজে সাধু সাবধান সুজাকক Paling ke tahu kan tini ni orang ini cengna sekarang orang tabuk sung malakat YTF ni korang dynamic leader, young leader sung bawa kau salahnya tahu saya kan tini ni rally Mia tu sung Tipra Mothani fan punungin mereka bisa orang jotai ramsul kan tega tini oleh musuh tega bus jotai borok bang mari nuku sakat tini rally bun jotai opposition party pa bus kan edition cong mari nanti bun tai message na thangi tong belai hambai norok no sini logi kurungmani bagai nai di sini rally tamu historical khane nai tong abo sung saglak sini ro busuk bike bang kha abo sung saglak karon kai abo norok no kaun khlaidi norok kaun khagena better ngai karon kai sung jodi sagagai baksa BJP ni boro comments khaunai a jaga bo 1000 kama jaga 4000 sairiga 2000 kama jaga 5000 sairiga so ang sana musungo tini ni bike rally norok no wan sugo bujiwo norok no sagoi nai di busung khana abon sana musungo norok no khana lai thanai rogo BJP rong ni bike rally khamen nukha sung enter Tipra miliwoi abon yaglo nukha sung sini TTD siwo sini Dr. Manik Sajani ruchu khamen nukha a jaga busu borok bangoi tong sung tini mo bike rally ni bisingo message moroni na musungo sini Tipra sarok sung thansa tongo tambaga engkai sung thangsa bo tonan dorkar tongo sini Tipra sani odhikar te man thai mana bagai sung mo tini sikon sa demo phonnan thangoi tongo nong nukhana miao sini khoi district o sung phonuka tini sini west district o angka khayo mo je tini ni bike rally ba mie ni bike rally nugoi je BJP o thana hin tongnai je BJP khlai tongnai rok borok janjani nong nong khogla abo haga angka khayo karon kai mo Tipra rajyo o tabok BJP world ni number 1 party ngai mano kintu Tipra ha rajyo angkai Tipra Motha party ni cholibo Tipra ha rajyo angkai bobagrani cholibo abo sung tini mo bike rally ni bisingte sung phunugoi dinai hisi Bodol Nimana Tisawi YTF West District Committee by Lua Jizak Bike Rally Chengsawi Rwkha Tipra Mothani Supremo Maharaja Pradyot Kishore Debbarma 8,000 Slaibo Kwbang bike te 15,000 Slaibo Kwbang Borok ar Salni Railway Sokphaimani Koktwma Hello my warriors आज यहाँ में कोई एमएलए नहीं है कोई एमडीसी नहीं है कोई बुबागरा नहीं है हम लोग सब टिप्रा सा है और अगर आने वाले दिन में टिप्रा सा को ध्यान रख के अपना हानि पुसा को जिताना है तो आज से अगले 1 महीने तक कोई एमएलए नहीं रहेगा कोई एमडीसी नहीं रहेगा कोई बुबागरा नहीं रहेगा हम लोग सबको वॉरियर्स हानि पुसा बन के अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा यहाँ में मीडिया है मीडिया ने मुझे सवेरे से बहुत फोन किया है कि टिप्रा मोथा टूटेगा टिप्रा मोथा टिप्रा सा टूटेगा नहीं मैं आपको बोलना चाहता हूं जब गरीब टिप्रा सा अपना बुबागरा के साथ है जब गरीब बुमा आपका बुबागरा के साथ है जब गरीब से गरीब लोग मेरे साथ है तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा जो लोग बुबागरा को मारना चाहते हैं जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वॉरियर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिपुरा का राजा के अंदर कितना हिम्मत है अभी तक आपने मेरा प्यार देखा है अब मेरा आक्रोश देखना अभी तक आपने मेरा आंसू देखा है अब मेरा गरीब के लिए मेरा फाइट देखना रंजीत अंकेमोनी की रिया हम लोग किसी से डरता नहीं है
किसमें है कितना दम। We are ready? Are you ready? देखो ये रैली करो और हर गांव में जाके बोलो कि ये फाइट अपना नेक्स्ट जनरेशन का है। ये फाइट हमारा बच्चों का अधिकार का है। ये फाइट मंत्री का पोस्ट का नहीं है। ये फाइट एमएलए का नहीं है। ये फाइट अपना गरीब से गरीब टिप्रा को उसका अधिकार देने का है। गला कट जाएगा लेकिन बुबागरा कभी भी अपना टिप्रा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आगे बढ़ो, राजा आपके साथ है। आगे फाइट करो, राजा आपके साथ है। देखा जाएगा किसमें है कितना दम। दलाइनो हम भाई Salni bike rally Manjaka Edisini chairman Jagadish Debbarma, Tipra Mothani spokesperson Rajeshwar Debbarma, Edisini EM Runal Debbarma, EM Ravindra Debbarma, MLA Bishojit Goloi, MLA Manav Debbarma, MLA Shopna Debbarma, MDC Ganesh Debbarma, MDC Umar Shankar Debbarma, YTF new president Suresh Debbarma, YTF new Ozama Jiten Debbarma, Crossmith Debbarma, Lemon Debbarma, Tony Debbarma no Khobi, Tipra Mothani te YTF ni Kubun Ozamaro. Salni bike rally no to Chini Khorang by Koktwma ni thangai Edisini EM Runal Debbarma Shaka Hain hai oro tinini je o elaka ni EM sa Runal by Busong Kok Slaibo sa tinini really belai no ta chatok mokol kla chatok borong bang mari bunugui man ka amor tinini o really na sigai bus kang ni song banu te lu korong busong bungsu joti message ta impact so wino nadi bubagra jeprun jimi Tipra Mothani party jeprun jimi o kheke mane asai kha Tipra Mothani party যেমন সীমা আছে আপন সীমা যত টিপ্রাসা লুকুরনা বন থানসাকে ফান্ডরি দং এবং 2021 সিমি তাবুক 2026 ইং দংকা তাবুক ব ফানমতিনো দংক খরচা খরংनै রাং পয়সা नि बागै खक्सा खंनि रांनि बागै 1000 2000 नि बागै आलका बदल याकार थांफानो যত টিপ্রাসা তাবুক থানসা দংক এক দংক কারণ কি নর অরেলিনি বিসিংতে নর নুনা Tiprasa Hansani Pan, Tomonohon. Tini West District or Rally Klajaka or bike Sara Artega Noyhazar Sokphaimani. Because Sara Artega Noyhazar, Gariba Onak Jonathan. Bike or Khorang, Inkanjora, Sulu Hazane above 8,000 Kerongasi. The Jota bike or now TR01 number, TR01 Manitama, West District. কোনো ফাতানি ডিস্ট্রিক্ট নি বরক করি সিনি ওয়েস্ট ন সিমিনি সিংখাই এবং থানায় সিপাইজলন সিমি স্টার্ট খাইপ্রু সিপাইজল নক নুংনা যে অরনি বাইক নাম্বার যে নাম্বার আমদিকে ন হোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ও সেম হাই ন ইনগাই দিনি হাই না হাই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ও হাই এবং অরনো সিজাগো যে টিপ্রাসা তাগো ফানথনি দংক বুবাগনো লগরি দংক এবং বাইক রেলি খাইমানি রিজন কেমন যে जों टिप्रासानो मेसेज होनामुसुं जे बुबाग्रानो सोमगेनो फान रिमा तंनाय एबं सिनि मानथाय सकतायनि बगे जबा क्लाइमा तंनाय जेसक पयनो मानथाय सकताय मायासक बुबाग्रानो लगिरि रिमा तंनाय एबं बाइरेलि खाइमानि रिजन कमनो जे बुबाग्रानो तेबो फान ना बगे बुबाग्रानो तेबो साहस ना बगे जे टिप्रासान बगे जबा खाइतुं गतेबो फान कराके जों बिनि लगि दङ सिग्लारो बिनि लगि दङ যত অকরা চাকরা বিন লগি টিপ্রাসা বসম বিনি লগি দং এবং जों বুবাগ্রানো লাস্ট ব্রেড পয়তো जों মনো লগিরি थांनाय এবং সিনিয়র মানদাই সকতাই मानथायनि बो जों सक्सेसफुल होननाय जुरि जों गना थानसागे दंखाय एकाय दंखाय এবং ও ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বাইক রিলিজ ক্লাইजाक दंमोन अमा आलका डिस्ट्रिक्ट ও क्लाइजाकनाय তিনি সিপাইজ আগে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ক্লাইজাকা ফাইনান্স হলো ইন ডিস্ট্রিক্ট নিবস খুব শর্ট নোটিস নি বিসিনো বাইক রিলিজ ক্লাইজাক এক দিন নি প্রিপারেশন বাইসো বাইক রিলিজ ক্লাইজাक वेस्ट नो नुखाना बसकै Sata kaisa lasa somo sungai tini ajungi sime kaisa kok awai mumi tung social media wo je Tipra Mothani Khorang Montri deputy chief minister ni post mana thangi tung ba BJP join kanya thangi tung okok busu joti kubui no onis no khraya ko ebong onis no toruna ni ke sini high command dong sini
पार्टी नि स्पोक्सपर्सन दङ सिनि बखरक दङ बरक सिनियर लिडर हमनो उत्तर नै आं काइसा जुनियर माने ओकोबा आंनो उत्तर ले सिनि पार्टी नि आचु फागोक्रा रक उत्तर नै आशालनि बाइक रैली रेम्बुसरा आमसानि सिमिचेंगै मोहनपुरते हेजामारा आमसानि दालबिदाल लाहार लामप्रा कितिंगै बेरेमानि यागलो खयचमनि आमसायो सगैमानि यागलो पाइरि रजाखा आशालनि बाइक रैली हेजामारानि सिमिनेल छनि लगे प्रवृत्ति बयरनि कोक्थुम चिनी खरां।